आम देवता आम गाँव माटीर देवता कोटी जीव आम से ही जो ख्रीष्टान मान को टिके विरोधी करने जाऊँ से छोट छोट पुओ मान को किसी चॉकलेट पकलेट देकी चर्च ने नहीं कि माने कन्वर्ट कराउछंती नहीं से समय 3 जन थिले एबे 3 जन 30 जन घर हो गलानी आउ केते वर्ष गले केते हबो कम से हमर हिंदू परिवार सफा ही जिवे ई चर्च को हटाइबा पई निहाती दरकार चर्च बंद हेबा दरकार कि नहीं दरकार। नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुलिंगराज आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल आपण माने निश्चय नवरंगपुर रो उमरकोट ब्लॉक रो गोटे गाँव रो घटना निश्चय सोशल मीडिया रे देखिथिबे जे केमिति गोटे चर्च घर को भांगिबा पाई गाँव रो लोक माने अण ख्रिस्टियन लोक माने दाबी करूछंती चर्च बंद हेबा दरकार कि नहीं दरकार। एबे ओडिशा एमिति मध्य हेई गला जे गोटे चर्च को भांगिबा पाई लोक प्रोटेस्ट करुछंती लोक मान मन रे एमिति विष भरी दिया जाइछि जे लोक माने चर्च भांगिले बोधे आमर डेवलपमेंट हो जिवो एइटा को लोक माने भावंती ख्रिस्टियन लोक मान को से माने एते घृणा करंती जे सत्य जमिति ख्रिस्टियन लोक माने थिबा जगु आमको खाइबा को मिलू नहीं ख्रिस्टियन लोक मान पाई बोली आमको सरकारी सुविधा मिलू नहीं एसबू मानसिकता प्रत्येक दिन माने ओडिशा रे देखुछु देखंतु ए सबु हेबार मुख्य कारण हैला किछि ख्रिस्ट विरोधी तत्व जो लोक माने कि निज निजर राजनैतिक फायदा पाई बोली ए सबु करंती ए निरीह लोक माने नेता मानू को कहीं भोट दियंती कारण से मानू को गोटे गाँ पाई रास्ता दरकार गाँव स्कूल दरकार गाँव रे केमिति बिजुली कनेक्ट हो पारिबो गाँव रे केमिति चाष जमी को पानी आसी पारिबो आदिवासी लोक माने जेमिति सरकारंकर सबु सुविधा पाई पारिबे सेति पाई से माने सरकार को वोट देथिले किंतु से मानकर माइंड को डाइवर्ट करी सेमानकु केमिति धर्म धर्म मध्य लड़िबार गोटे प्रसंग तैयारी करा जाय परिबो आ सही प्रसंग जदि तैयारी करा गला ताहले से माने अनलिमिटेड पर्यंत अंध हो जिवे से मानकु अंध करिया पड़िबो नाही से माने जे कोनोसी प्रॉब्लम रो कथा जेतेबेले आसे सेतेबेले से माने एहाकु ही मुख्य प्रॉब्लम बोली भाबंती आउ एही राजनैतिक दलर लोक माने किछि निर्दिष्ट राजनैतिक दलर लोक माने गाँ गाँ रे एही प्रकार प्रसंग गुड़िक तैयारी करुछंती जे देख तम धर्म विपद रे अछि एठी चर्च घर अछि सेति पई बोली तमर देवादेवी माने मारा हे जाउछंती देवादेवी माने पळेई जिवे तमर हिंदू संख्याटा कमी जिवो एइटा हैला सबुटु बड़ मुद्दा बनै दउछंती लोक मानकर माइंड सेट कर दउछंती आम देश रे एजुकेशन दरकार आम देश रे खाइबा मुठे केमिति लोक मान को मिलिबो चाइना केते दूर को पळेलानी केते बड़ बड़ विषय बनैलानी जापान केते बड़ बड़ विषय गुडे बनैलानी अमेरिकार कथा तो छाड़ंतु किंतु आम भारत रे लोक माननकु ए सामाजिक विषय जेते सब आवश्यक अछि से सब दरकार नाही सेमान को दरकार केमिति गोटे चर्च घर भंगा जाई परिबो केमिति गोटे चर्च घर ऊपर हिंदू मंदिर बनई दिया जाई परिबो सेठी चर्च घर थिला सेटा भांगिबा सेठी हिंदू मंदिर बनैबा ओडिसा रे एहा गोटे प्रथम एमिति गोटे समय आसिला जोटी कि लोक माने चर्च भांगिबा पय दाबी करूछंती आम भारत रे जे कोनोसी धर्मर लोक माने रही पारिबे बसवास करि पारिबे आराधना उपासना करि पारिबे किंतु वर्तमान समय रे सही गोटे संप्रदाय ख्रिस्टियन संप्रदाय लोक मानकु लोक माने एते घृणा करूछंती आगुरु केबे मध्ये सेमिति घृणा करि नथिले निज लोक मानकु निजर परिजन निजर संपर्क लोक मानकु मध्ये से माने घृणा करूछंती एति कि जे से माने ख्रिस्टियन हेचंती बोली
এই প্রকার ঘୃଣା ମନୋଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ 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 ଲୋକମାନେ ଉସ୍କେଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖାସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଦେଖ ତମ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତମେ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତମେ ତ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତମର ଧର୍ମ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି ଉମରକୋଟରେ, ସେଇଠି ଏତେ ନୀଚ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ, ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଉଛି। সেই ছোট ছোট পুଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଇଜି ଲାଗିଯାଉଛି ଶୁଣିବାକୁ ଯେ ଜଣକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରିବ, ଜଣକୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ତେବେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଆରୋପ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଜଣେ ଆସି ତ କହିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନା କେହି ତ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା ଯେ ମୋତେ ଏମାନେ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ମୋତେ ଏମାନେ ଲାଳସା ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଫୋର୍ସଫୁଲି କନଭର୍ଜନ ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ଗୋଟେ ଭୟ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତା'ର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ। କିଏ ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ, ସେମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ମିଟିଂ କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଛି 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 ଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧର୍ମ, କେମିତିକା ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ, ଏମିତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏହି ଉମରକୋଟର ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ତାହା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ମିଡ଼ିଆରେ, ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ। ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଜାଗୃତ ଆଣିବ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବେ।